सुनेली सूर्य किरण स्वर्णिम आभा एबे एबे सिंदूर पिटाउछि लालिमा धरिब रक्तिम हेबाकु आहुरी अनेक समय इतिमध्ये क्षुद्र पक्षी शावकर डेना नै सारा संसार को भूरी बुलिबार अदम्य इच्छा आमर ए कुली कुली पिला मानकर पूरण हो एतिकी महाप्रभु कटारे प्रार्थना। सम्माननीय सभापति महोदय पूज्य गुरुकुल एवं श्रद्धेय पुनाकुल जेमिति आमे समस्त जानछथि जे आज होछि हमर नवेम्बर 14 बा चिल्ड्रन्स शिशु दिवस एई दिवसटी को आमे जवाहरलाल नेहरूंकर जन्म दिवस को जे कि जवाहरलाल नेहरू से ताकर पिला मानको पाई उत्सर्गीकृत करथिले जे मोर जन्मदिन पालन करिबा पाई तमे माने कोन करो किछि पिला एकत्रित होइथिले जेतेबेले नेहरूंकर जन्मदिन को पालन करिया पाई खूब धूमधाम रे जेतेबेले से प्रधानमंत्री थिले सेतेबेले से कहिथिले मो जन्मदिन को एमिति मो चाहूची शिशु मानको उद्देश्य रे एटा पालन करा जाऊ कारण आमे जदि देखिबा एई विद्यालय रे जेते सब कार्यक्रम होउची से सब केवल तोमरी मानकर विकास पाई जदि आमे देखिबा सुनिबा ना आ सुनिबा जदि टिके चुप रहला पांच केई बेसी समय होना टिके टिके किछि समय किछि ना कथा सुनि के आजि दिबा जदि आमे कोन करथि जदि तमे समस्त जदि प्रत्येक शिशु को आमे देखिबा गोटी गोटी फूल सदृश तमे माने गोलाप फूल देखिजा गोलाप फूलटा जेतेबेले कढ़ थाए से कढ़टा बेसी भलो लागे ना जेतेबेले से फूलटी पूरा पूरा प्रस्फुटित होई जाए सेतेबेले बेसी भलो लागे जेतेबेले भलो कि प्रस्फुटित होई जाए सेतेबेले भलो लागे तम मानको प्रस्फुटित करिबा पई अमृत तम समस्त भितर अमृतर धारा अछि प्रत्येक शिशु गुटारे किछि ना किछि भलो गुण रहिछि ताकू बाहर करिबा दायित्व आम शिक्षक मानकर किंतु सेथि पई तमे माने कोन करिबा उचित प्रत्येक काम विद्यालय
ପଡୁ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ନିହାତି ଭାବେ କହିବି ଯେ ଆମେ ଆମ ଦୈନିକ ଜୀବନରେ ତମେ ଯୋଉ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପଢୁଛ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟତିରେକ କିଛି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆମର କେତେ ଲାଇବ୍ରେରୀର କେତେ ସାରା ବୁକ୍ସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ମନୋବୃତ୍ତି ନାହିଁ ଆମେ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବହି ନେବା ବହିଟାକୁ ନେଇକି ଅଲଗା ବହି ନିହାତି ପଢିବା। ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜୀବନରେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ସହିତ ଆମେ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ନିହାତି ଗୋଟେ ବୁକ୍ କ୍ୟାରି କରିବା। ସମସ୍ତେ ପୁରା ନିହାତି ଆଜିରୁ ମନେ ରଖ ଯେ ମୁଁ ଯୋଉଠିକି ବି ଯିବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟି ବହିଟିଏ କିଣିକି ଆଣିବି। ମୋର ପକେଟ ମନିରୁ ମୁଁ ବହିଟେ କିଣିବି ଆଉ ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବହିଟାକୁ ପଢିବି। ପଢିଲେ ପଢିବ ପଢିଲେ ଯିଏ ପଢିବ ସିଏ ପଢିବ ଆଉ ଯିଏ କହିବ ମୁଁ କିଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ଯିଏ ଆଜି ପାଇଁ ଟିକେ ବି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯିବ ସିଏ ନିହାତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦି କଥା ନିହାତି ସେ ପଢିଥିବ ଆଉ